ग्रेवे मनी खबर सारा जिंदगी या तो नदा खदरे मना नू पची ग्रेवे मनी खबर सारा तई पते ग्रेवग पमल सा है नबी जिंदगो मुर्दगे दोस्ते नबी जिंदगो मुर्दगे दोस्ते नबी स्याहे पुजाना मकल तो ते ग्वरा मस्खरा पुचाना मकल तो ते ग्वरा मस्खरा मैं मनी खबर सरा पत्तो मलबास पेश को बेवफा तो प्राय रहा सैल को मेहरो दोस्ती पत्तो मलबास पेश को बेवफा तो प्राय रहा सैल को गोवती यारा खुशब मतलबी जिंदगो मुर्दगे दोस्ती नबी जिंदगो मुर्दगे दोस्ती नबी स्याहे पुचाना मकल तो खबर सारा जीवलोटे मतलबी जिंदगो मुर्दगे दोस्ती नबी जिंदगो मुर्दगे दोस्ती नबी जिंदगो मुर्दगे दोस्ती हेलो चुन शहाब आबिदा मेहदार जुर्बिया में मरीच शहर आत का उन पर शुमार बगंदा हम द लोगों ने इश्ते को मैं मुंतज़िर हूँ मेरा मरीज बोलता हूँ देख वैसे सलामत खैरियत है मेरा जान तो चेक है वट सलामत है भाई के जो सलामत है ये हमने दे शवार दिखते हैं शोक सलामत में तो वैसे ये शहरत के दस मर सवाल था दानिशगाह आशा बले जवान तमाम ने भी तो घर में दोस्तान है ना कबे नाम से दानिशगाह छोटी हमसे एक दो हफ्ते की छोटी आदमात को मंगो सरे जनामदा बच्चे के मचका जम करना है बांधा तुरंत में फिर कहने बांधा इंशाल्लाह हमेशा लौटाए ना माशवरे को मेरे आगे भी तो अकबरम ताके अब आसरम आगे बिरी तो अकबरम तागे बदर्द सरम नीगे बदर्द सरम नी मेरी नैन मार मरंजान मरो मेरे बरे अजर कमन मार मरंजान मरो ए होश के दोशिर जुबान मार मरंजान मरो दिलदार तुम मेरे नानी दिलदार मार मरंजान मरो ए होश दिलो शिर जुबान मार मरंजान
بره آبرو کمم مارم رنجان مره محمد شیخ محمد مچ پچپا خوش کن دگا خوش کشو نمینتگا आपने واشش شما برد کارا واشش محمد بولم ما به واش वादे छोड़न ते मच्चा ते छोड़न मोर का वादे आवाज मोर मोर ने डोकरा जा उतगे तो मैं दाजा बारे मोर तो न काय देते गने तेरे आंगो वर्षन दिके सर साहब का आजका पहले जंद मोर की नाम ये जागा हेलो सलाम سلام آقای بلوزهی. ببخشید وقتتون رو گرفتم. اداره شهرداری سندات باشه حتما تشریف میارم دست خواهش میکنم وظیفه هم بود. شهر باره چونکه که زنگ جا شهر زنگ باش سند مدد حراب امضا لوٹا ہوں بارے رو مانگو چاہ وڑا رو اے واش مروں بارے مانگو شاید نہیں होने वालों चुवारे बिन मिनटेटा बायोडे संकेतन में डालिए के के जोड़े सर मार दिन ने वो मोहताज के लिगोड़े ने साथवादी मोहताज माशमार कोश माशमार सर मार दिन ने जो बड़ा ने या दो जने सोचना और संकेत जब बोला सर मार कारी को मार कंगला है सर मार उठा समझ का सामान है बोले सामान से वारे ने हेलो मैंने मेटा जमाशे सलाम जान बुरे
हाँ बेवड़े तो वैसे लोग दीवाने के माशा है शबी हाँ ज़ात मारे उठे मार दे वहाँ बदल कने 20,000 30,000 की इससे न हमारा हर बात को मैं बस जाएंगे जंग होगा जाने या बस भी ज़्यादा रुपये मत आना हाँ है वैसे چیه شما کشه؟ یک تاوان داد نه ضرر یا به مردم ها سرطان داد. شتامی هم نیست شما کشه. بسیار من نداشته که میوهی بودن. اوره دی کاره نه. بیشتر چی که زرپا است تو گفته؟ لا تبدأ بعد يمكن تبدأ أكتر سر چکر رگا ہے میرے پاس اپنے لوگوں میں سر چکر رگا ہے Via, non è canale, Fiore!
مجلة سند عراوة امضاء مور لوٹا मैं बराबर नंबर रोज दिया गई सीधे मोर शिजा कल बाद में प्यार कर नौ सुवासना हेष्टम مجلة سنو در لکن आए दिन हो जा हेलो सलाम चलो आवे کجا ہے مروچی نیم سر ساک درد کم نزان چون سر چونه درد کان انشالله هیر بھی پڑ تو کم سب تو باندھ آتا کو انشالله مکان وڑی کننش دوائی کارا پڑ تو انشالله ہاں ہے واسچی بولا آوڑے کہہ دنگ جا کہ میں دادر چون سر درد کان حتما کی جاتا ہوں آرے یعنی چون کنے چون کنے دیگی دوا کو تمام باندھ جانے وڑی چون چنگیز बराबर बारे में मौत फौज में वो चेक गिर के माश मार देंगे हमारा ترى ولي وام به ओडे गंद वहां मार वहां मत है यानी मार दे दिगरान मार दे रास्ता मा काई पाकती वहां मार बिरा माश फिर नामा दिमाग मार दे मा हमारे पक्का 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 आते सर भरोसा करता देवरान दिया वनिया और तो बच का मंत्र रहा दिया बच्चे का राह दे भाई पता उदे वाली अंदर अकरान मारे मी बात नहीं Karen ne? Na, ma zuttet kare. Zuttet kare. Hey watch. Sim ate ulo. Sale. Watch salamat nazat wajte. Hey to wele bare. Kyon hai? Sir dard ka wali. Sir dard ka? मैं दवाई पाकिस्तानी को वरे सागवाश है मैं अब वाकन दवा इशने मिस्रगन सर दर तक को न सोच वरे देखी चीज है मैं ना देखी चीज है ना पे मकान वाशी चीज या चीज ऊपर आने बैक वाटे किससे का बंदी किससे का जो जहर है शिताम वो जहरी तो का है पर वाशी बेतो अरे मेरे माश में तो रे पैदा बाकी सरदार वाली देंबो